салом бачаҳои азиз, фасли зимистон, мавсими барфу яхмолакбозии шумо ҳам фаро расид. пас биёед имрӯз якҷоя рӯи лавҳа расми як рӯбоҳакро ҳангоми яхмолакбозӣ тасвир мекунем. бовар дорам шумо аллакай ба саршави машғулият омодаед. пас биёед шурӯъ мекунем ба кори эҷодӣ. ана ҳамин тавр мо инҷо шурӯъ кардем бачаҳо тасвири рӯбоҳакро аз қисми чеҳрааш, албатта яъне калааш, ва дар аввал тарҳи рӯи онро бо шакли умумӣ ва атрофи рухсораҳояш бо чунин тавр ҳоло тасвир хоҳем кард. акнун якбора метавонем дар паҳлӯи дигари сари рӯбоҳ, яъне як гӯши онро ки қисман намоён аст инҷо нишон диҳем, зеро ки болои сари рӯбоҳакро мо бо як кӯлоҳи нарми зимистона оро медиҳем. ана ҳамин гуна. хуб бачаҳо, мо тарҳи чеҳраи рӯбоҳакро аллакай бо шакли умумӣ ишора кардем. ҳоло бошад мегузарем ба пурра гардондани дохили он. ва ногуфта намонад ки биёед дар аввал мо анамин бинии дарозу зебои рӯбоҳакро ки бо таври рамзӣ ҳама ҷо ишора карда мешавад нишон медиҳем. баъдан зери он даҳони рӯбоҳро ва аллакай мебинем ки як чеҳраи хандону зебою афсонавиро мо дар чеҳраи рӯбоҳак ишора кардем. баъдан метавонем аллакай шурӯъ кунем тасвири чашмони шуху зираки рӯбоҳакро. ана ҳамин гуна. акнун биёед якбора ишора месозем сиёҳиҳоро дар дохили чашмони рӯбоҳак. ана ҳамин тавр. ва якбора абрувонро низ болои чашмон дар чеҳраи рӯбоҳак, албатта инро ҳам бошад бо таври рамзӣ мо ишора мекунем. баъдан метавонем аллакай шурӯъ кунем ба тасвири боқимонда қисмҳои баданӣ рӯбоҳак. ва бачаҳои азиз, мо бояд дар фасли сармо бадани рӯбоҳакро бо либосҳои афсонавӣ ва ғафсу нарм оро диҳем. ана ҳамин тавр дар аввал либоси болоиро дар бадани рӯбоҳак чӣ хеле ки мебинед мо ҷой дода тасвир мекунем. ва ана ҳамин тавр камзулчаро чӣ хеле ки мебинед ҷо мо қисман тасвир кардем. ҳоло бошад гарданбандро низ дар гардани рӯбоҳак бо қисми дарозиаш якбора ишора карда пурраву зебо месозем. ана ҳамин гуна. ва ҳамин гуна идома бидиҳем тасвири дастони рӯбоҳакро. ва дар аввал дасти якумро тасвир мекунем ки ба ин тараф бардошта ишора карда шудааст. дастони рӯбоҳак бошад албатта бо дастпӯшҳо оро дода мешаванд. ана ҳамин тавр биёед бачаҳо якбора мегузарем ба тасвири дасти дигари рӯбоҳак. хуб дасти дигарашро албатта ба самти дигар, ба тарафи дигар ишора карда мо тасвир мекунем ва албатта бо дастпӯшҳо панҷаи дигари дасти рӯбоҳакро низ ороиш мебахшем. хуб идома медиҳем тасвири қисмҳои поёнӣ, аниқтараш пойҳои рӯбоҳакро бо чунин ишораҳо. ва дар охир мегузарем ба тасвири пои дигари рӯбоҳак. акнун бачаҳо биёед пойҳои рӯбоҳакро бо тасвири конкӣ оро медиҳем ки гӯё бо онҳо рӯи барф яхмолакбозӣ намуда истодааст. ва ана дар аввал инҷо бачаҳо мо як пои рӯбоҳакро чӣ хеле ки гуфтем бо пойафзол ва конкӣ тасвир хоҳем кард, яъне ороиш хоҳем дод. бо ана ҳамин гуна бачаҳо мо конкиро бо таври рамзӣ албатта инҷо тасвир кардем. ҳоло бошад мегузарем ба тасвири пойафзоли дигар ва конкии дигар дар пои рости рӯбоҳак. ва инҷо низ зери мӯзачаҳо худи конкиро бо шакли пуррааш тасвир карда нишон додем.
дар охир мондааст анакнун анамун думи пахмоқу зебои рӯбоҳак ки ҳоло мо онро низ тасвир хоҳем кард. Ва каме нуги думи рӯбоҳакро бо ин гуна ишора ороиш медиҳем. Ва инҷо бошад қисми поёнии думро якбора тасвир карда ба анҷом мерасонем. Бо анами гуна ишораҳои хурдакак. акнун бачаҳо мегузарем ба тасвир ва пурра гардондани манзарае ки муҳити атрофи рӯбоҳакро иҳота намудааст. Ва албатта ногуфта намонад ки бачаҳо мо инҷо бояд дар аввал қисми ҳамвориро пеши манзара нишон диҳем, яъне анамон қисми ҷое ки дар ин ҳамвориҳо рӯбоҳаки мо бо конки яхмолакбозӣ намуда истодааст. баъдан дар атрофи он албатта ҳар ҷо барфпораҳои гуногун шаклу гуногун ҳаҷмро ишора месозему. дар қисми қафои манзара бошад талу теппаҳоро бо баъзе дарахтони барфпӯш тасвир мекунем. ана мегӯна каме манзараи кӯҳистонро низ бо нишебиҳояш дар қисмҳои болои мо инҷо метавонем нишон диҳем. баъдан қисми дигарро яъне қисми паҳлӯиро дар манзара бо тасвири дарахти дигар яъне дарахти арчаи дигар мо ороиш мебахшем. ва ҳамин гуна манзараро низ мо албатта бо шакли умумӣ дар атрофи рӯбоҳак тасвир кардем. анамитар бачаҳо инҷо мо рӯи лавҳа тасвири рӯбоҳакро дар оғӯши табиати зебо аллакай бо қаламиёди пурра ба анҷом расондем. ҳоло бошад мегузарем ба рангубори он. ва дар аввал бояд мӯи қалами дилхоҳро мо омода намоем. анамитар дар аввал мо аз ранги норинҷӣ истифода мебарем. хуб, шурӯъ мекунем бачаҳо мо рангуборро аз анами қисми болоии чеҳраи рӯбоҳакамон. ва анами гуна биёед мо дар аввал бо пуррагӣ яъне қисми болоӣ қисми ишорашудаи чеҳраи рӯбоҳакро дар атрофи чашмонаш бо ин ранг яъне рангубор намуда пурра месозем. ва инҷо гӯшашро бошад пурра не балки қисман яъне танҳо дар атрофи гӯш мо рангуборро идома медиҳем. баъдан бо ҳамин ранг каме атрофи рухсораҳо ва бинии рӯбоҳакро метавонем ишора кунему. дар охир думи рӯбоҳро низ пурра рангпӯш кунем. акнун барои идомаи рангубории думи зебои рӯбоҳак бачаҳо мо бори дигар аз ранги тоза мегирему. баъдан қисми номбаршударо рангпӯш мекунем. ва ҳамин якбора мо пурра думи рӯбоҳакро низ рангубор намуда ороиш додем. акнун ҳоло бошад бачаҳо мо инҷо аз ранги сиёҳ истифода бурда якбора дохили чашмон ва бинии рӯбоҳакро низ рангубор мекунем. ва ҳаминтар бачаҳо мо чӣ хеле ки гуфтем дар аввал дохили чашмони рӯбоҳакро бо ранги торик ишора месозем. баъдан нуги бинии дарозу зебои рӯбоҳакро низ метавонем бо ҳамин ранг якбора рӯйпӯш созем. ва инчунин абрувони хурдакаки рӯбоҳак низ ҳоло бо ин ранг ишора карда мешавад. ана мо бо ранги торик бачаҳо баъзе ҷойҳоро аллакай дар чеҳраи рӯбоҳак ишора карда гузаштем. акнун биёед бачаҳо аз ранги сурх истифода мебарем. ва ранги сурхро ҳам мо бояд бачаҳо инҷо дар аввал болоиша тайёр кунем. бо ин ранг дар аввал биёед даҳони рӯбоҳакро каме ишора месозем. ана ҳаминтар каме дохили даҳони рӯбоҳакро бачаҳо мо бо ранги сурх ишора мекунему. баъдан мегузарем бо ҳамин ранг ба рангубори дастпӯшҳо ки дар дастони рӯбоҳак пӯшонида шудаанд. ва ҳардуро якбора бо ин ранг пурра рӯйпӯш месозем. акнун ҳоло бошад мо аз мӯи қалами калонтар ва ранги сабз истифода мебарем бачаҳо.
و بیایید در اول با استفاده از رنگ سبز ما کلاه را در سری رو با هک قسمت رنگ بار میکنیم و همینگونه علاقه ما کلاه را بچه ها قریب که پر را با این رنگ روی پوش کردیم. خب پس از رنگ بار این قسم بیاید یک بار اکنون گردن بند رو نیز در گردنی رو با هک با همین رنگ یعنی با رنگ سبزی روشن یک مرتبه رنگ رو بار کرده میگذاریم. انا اینجا قسمی که در فضا اشاره کرده ایم اون رو نیز پر رنگ پوش کردیم. اکنون بچه ها بیایید برای ادامه رنگ بار از رنگ زرد استفاده میبریم. رنگ زرد نیز تیار کرده شد. با رنگ زرد بچه ها انا همین لباسی خوردککی بدنی رو با هک را ما پر رنگ بار می نماییم و همینطور علاقه قسمی باقی مانده رو نیز در این لباس ما با رنگ روشن و زیبای زرد پر رنگ بار نمودیم و بیاید همین قسم ها رو نیز در نوک آستین های رو با هک ما کمی با زردی ها اشاره کرده میگذاریم. اکنون حالا باشد ما از رنگی کبود استفاده برده لباس ها رو یعنی با رنگ بارشون آرا میدهیم. همینگونه در اول یک دستی رو با هک را با رنگ کبود ما آرا دادیم بعدا میگذاریم به پهلوی دیگر و آستین دستی دیگر رو نیز بیت پر رنگ پوش میکنیم و به نظرها نمایان میسازیم و اینجا میتوانیم اینچنین قسمت پای افضل ها را نیز با رنگ کبود اشاره کرده گذاریم. اکنون برای رنگ بار شیمی بدن رو با هک باشد ما از رنگ جگری استفاده میبریم. انا اینجا رنگ جگری رو نیز بیایید در اول تیار میکنیم. اکنون میگذاریم به قسمی نامبر شده و اینجا رو حالا با پورگی با رنگ جگری روی پوش کرده میگذاریم. همینطور یک بار پای دیگر رو نیز با طوری تاریکتر با این رنگ با پورا بیایید رنگ پوش میکنیم. خب بعدا میگذاریم به قسمی باقی مانده و اینجای رو هم آهسته رنگ بار کرده میگذاریم. اکنون حالا بچه ها بیایید ما جگری رو یعنی رنگ جگری رو با طوری تاریکتر استفاده میبریم و یک بار کنکی ها رو نیز رنگ بار مینماییم. همینطور در اول یک کنکی رو ما پورا رنگ بار کردیم بعدا میگذاریم به پهلوی دیگر و در پای دیگری رو با هک البته کنکی دویم رو نیز پورا رنگ پوش کرده زیبا میسازیم. اکنون بچه ها حالا باشد میگذاریم به رنگ باری منظره محیطی اطرافی رو با هک و البته در اول ما از رنگ کبود مهین‌تر استفاده میبریم. همینطور بچه ها در اول ما از رنگ کبود میگیریم و اینچنین میتوانیم با اون کمی رنگی بنفش رو نیز آمیزش دهیم. اکنون با همین رنگ بچه ها چه که میبینید ما شروع کردیم رنگ باری محیطی اطرافی رو با هک رو و همینگونه بچه های عزیز البته باور دارم خودی شما نیز یعنی پای بردید که اطراف یعنی اطرافی رو با هک همه جا زمین برف پوش است و برای همین هم ما قسم های سوی افکن و تاریکی رو در منظره پر از برف یعنی برف پوش تنها میتوانیم با رنگی کبود با استفاده از رنگی کبود اشاره سازیم و خلاص. اینجا قسم های همواری رو نیز در اطرافی رو با هک با این رنگ ما اشاره می نماییم. همینطور قسمی پیش رو بچه ها ما یک بار به نظر ها نمایان کردیم. اکنون حالا باشد باز از رنگی تازه میگیریم و قسم های بالایی را نیز در منظره زیبا می سازیم. اینجا یک بار بچه ها ما قسم های برف پوش بوده ای درختانی ارچه و دیگر درخت ها را نیز با رنگی کبود می توانیم با تاریکی ها اشاره سازیم. همینطور درختانی باقی مانده نیز با این رنگ یک بار اشاره کرده شدند. اکنون حالا باشد ما اندکی از رنگی سبز میگیریم و درخت ها را قسمان
رنگو بار میکنیم و همینطور بچه ها الکی چخیلی که میبینید ما ارچه‌زوری در قسم قفایی منظرمون اشاره کرده شده رو نیز یک باره رنگ پوش کردیم و به نظرها نمایان ساختیم و ارچه دیگر می باشد که تنها قسم پهلویش در منظره ما نمایان گشته ایستاده است. اکنون بچه ها حالا باشد از رنگ کبود تاریکتر استفاده بوده یک بار فضا را نیز در منظره تصویر کرده امون اشاره می سازیم و در اول رنگ کبود را می گیریم بعدا می گذاریم به اجرای این عمل و نگفته نماند که بچه های عزیز با استفاده از رنگ کبودی تاریکتر یعنی منظره فصل زمستان به نظرها زیباتر و خوشتر یعنی به نظر می رسد چون که هنگامی با رنگ تاریکتر رنگ پوش کردنی فضا یعنی منظره زمستان که همه جا صحرا برف پوش است با سفیدی خود زود به نظر می رسد. انا می گوید. انا همین طور ما رنگباری لوحه رو پورا به انجام رسونیدیم. امروز ما و شما یک جایه با استفاده از رنگ‌های آبی روی کاغذ رسم یک روباهک رو هنگام یخمالک بازی با کنکی تصویر کردیم. در همینجا مشغولیت امروزه ما به انجام میرسد. خیر بچه ها شاد باشید.